This is a function of one of the oldest parties, nationalist parties here in AJK, by the name of Mahazir Rai Shumari, the plebiscite front, which came into being, as far as I remember, in conjunction with Sheikh Abdullah's plebiscite front on the other side of the LOC back in the 60s. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Those of you that watch my daily video webcast on Bambuza or via Bambuza may remember that I was sitting here where I'm pointing at the moment yesterday, conducting the national survey of people that were walking past. آپ جلسہ میں بھی آپ یہاں کھڑے ہیں تو جیسا کہ یوم تاسیس کے حوالے سے میاں محمد شفیق صاحب اور ناصر انصاری صاحب آپ کو تفصیلاً بتا چکے ہیں کہ آج سے 47 سال قبل 1965 میں جموں و کشمیر مہاجر رائے شماری کا قیام عمل میں لایا گیا. اس وقت اس پارٹی میں جو لوگ شامل تھے ان میں جناب محمد عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ، شہید کشمیر جناب محمد مقبول بٹ، جی ایم لون اور دیگر اکابرین جن کے نام اگر میں گنوں تو وقت زیادہ اسی میں لگ جائے گا. لینرز پر نام لکھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہم وہ بتاتے چلیں گے آپ کو. اس وقت مہاجر رائے شماری جو ہے وہ آزاد کشمیر کی پہلی اپوزیشن پارٹی تھی. اس سے قبل 1947 کے بعد شاید نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہاں پر یک جماعتی نظام تھا. ایک ہی جماعت تھی مسلم کانفرنس جو سیاہ سفید کی مالک تھی، جس نے لوٹ کھسوٹ کے ریکارڈ قائم کیے تھے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. حکومت پاکستان لالچ میں آ کر کہ یہ کشمیر بنے گا، پاکستان کا نعرہ لگائیں گے، ان کو بجٹ دیا، ان کو پیسے دیے. مسلم کانفرنس کی قیادت کو ایک لیڈر سے لے کر کارکن تک جو ہے وہ وظیفے دیے گئے. اس کے بعد جب ان کے خلاف یہاں آزاد کشمیر میں کوئی آواز اٹھتی تو اس کو وہ دبانے کی کوشش کرتے، ان کو جیلوں میں بند کرتے، تھانوں میں تشدد کرتے، دلائی میں لے کر جاتے. لیکن مہاجر رائے شماری کی قیادت نے وہ تمام چیزیں، وہ تمام مصائب، وہ تمام حکومت خانوں کے تشدد برداشت کیے، لیکن قوم کو ایک نیا راستہ دکھایا. قوم کو کیا راستہ دکھایا؟ یہ کہ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی فوجیں جو ہے کشمیریوں کی مرضی کے بغیر کشمیر میں داخل ہوئی. دونوں نے کشمیر کا غلام بنایا. ہم دونوں کو اپنا غاصب سمجھتے ہیں، ہم دونوں کو اپنی آزادی کا قاتل سمجھتے ہیں. اس طرف جو ہے وہ اسلام کے نام پر ہمارا استحصال کیا گیا 65 سالوں سے. اس طرف جو ہے سیکولرزم اور جمہوریت کے نام پر استحصال کیا جا رہا ہے. آپ ہمیں بتائیں 65 سال میں جو ملک قرآن کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، وہ خود اپنے ملک میں اسلام نافذ نہیں کر سکا. ہمیں وہ کیا درس دے گا؟ ہماری دھرتی تو صوفیوں کی دھرتی ہے، درویشوں کی دھرتی ہے، صحیح اچھے عاشقان مصطفیٰ کی دھرتی ہے. تو یہاں پر دونوں ملکوں نے ہمارے وسائل کو غصب کرنے کے لیے ہمارے وسائل کو اپنے لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے ہم پر قبضہ کیا. 2 دن پہلے آپ نے اخبار میں خبر پڑی ہوگی کہ نیلم میں روبی کا ایک پہاڑ جو ہے 12 کروڑ روپے میں ایک سکھ کو فروخت کیا گیا ہے جو کینیڈا کا رہنے والا ہے. آج 15 دن ہو گئے، اس کی کوئی تردید نہیں آئی. عالمی مارکیٹ میں اس کی 12 کروڑ روپیہ جو ہے اس کی قیمت ہے. یہ وسائل ہمارے تھے. ہندوستان اور پاکستان نے اس لیے ریاست جموں کشمیر پر قبضہ کیا تھا کہ وہ ہمارے ان وسائل کو جو ہے وہ استعمال کرے. یہ منگلا ڈیم ہمارا ہے، اس میں بجلی پیدا ہونے والی ہماری ہے، اس کے پانی ہمارے ہیں. لیکن میرپور پور کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی 613 کیوسک صرف چاہیے تھا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 2.5 کروڑ کیوسک سے زائد روزانہ پانی جو ہے کشمیر سے منگلا ڈیم میں پڑتا ہے.
اس میں 613 क्यूसेक की हैसियत जो है वो ऐसे ही है जैसे आप समुद्र से एक गिलास पानी ले। लेकिन पाकिस्तान की चारों सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने कहा कि मीरपुर के लोग ये पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे आप बताएं, ये इस्लाम के नाम पर हुकूमत करने वाले इस्लामी है या यजीद की औलाद है जिसने इमाम हुसैन का पानी बंद किया था और उन्होंने पाकिस्तानी हुक्मरानों ने मीरपुर का पानी बंद किया है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मनवा डैम हमारे हवाले करो। मनवा डैम की बिजली पूरे आजाद कश्मीर को हम मुफ्त देकर भी जो है वो बाकी मांडा बिजली बेचकर अपने कौमी वसाइल में जो है वो इजाफा कर सकते हैं। जितने कुदरती वसाइल हैं हमारे हवाले करो। गिलगित बल्तिस्तान को हमारे हवाले करो। 65 सालों से आजाद कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक गदा मांगने वाला, भीख मांगने वाला आदमी जो है वो पाकिस्तान के बजट में रोजाना जो है टैक्स दे रहा है। एक नवाला जो खाता है उसका वो टैक्स देता है। उन टैक्सों की आमदन साल के बाद चारों सूबों में तकसीम कर दी जाती है, लेकिन आजाद कश्मीर के अवाम को आबादी के लिहाज से जो वो आमदन नहीं दी जाती। यही सिलसिला जो है मकबूजा कश्मीर में बना हुआ है। फिर हमें कहते हैं कि जब हम हक सच की बात करते हैं कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, अगर ये बात कहना पाकिस्तान की दुश्मनी है तो मैं ये दुश्मनी करता रहूंगा, मैं अपना हक मांगता रहूंगा। ये मनवा डैम मेरा हक है, ये बिजली मेरा हक है, ये मछली मेरा हक है, महसूलात से आमदनी मेरा हक है। आजादी आजादी। अब दुनिया की नजरें जो है कश्मीर पर लगी हुई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपने एजेंट पैदा किए ताकि इस तहरीक को कुचला जा सके। उन एजेंटों ने आपके सामने आ रहे हैं, उन्होंने एजेंटों ने इस तहरीक को खत्म करने की कोशिश की और ये कहा कि अब हमने इसको खत्म कर दिया है। खुद मुख्तारी के नाम पर हिंदुस्तान से पैसे लिए गए, खुद मुख्तारी के नाम पर पाकिस्तान से पैसे लिए गए। हम ये कहते हैं जो हिंदुस्तान का एजेंट है, जो पाकिस्तान का एजेंट है, वो कश्मीरी कौम का गद्दार है। हम उसको गद्दारों की लिस्ट में रखते हैं। लेकिन हम दोनों मुल्कों के हुक्मरानों पर यह वादा करना चाहते हैं कि हमारा आपके अवाम के साथ कोई तनाज़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे हकूक तस्लीम करो, हमारी प्यारी धरती से अपने फौजी बाहर निकाल लो, तुम्हें कल निकालने होंगे। तुम्हें बैन अवी प्रेशर में आकर अपनी फौज अपनी ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। इसलिए मैं ये दोनों हुकूमतों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अगर इस खित्ते में अमन चाहते हैं और बैन अवी बरादरी को भी मैं ये कहूंगा कि अगर वो ग्लोबल विलेज में अमन कायम करना चाहते हैं, इस खिते में अमन कायम करना चाहते हैं, तो रियासत जम्मू कश्मीर को एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सार्क तंजीम में शामिल करो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इस मुल्क को जो है वो तस्लीम करें। यह खुद मुख्तार कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो दोस्ती का पुल साबित होगा। लेकिन अगर हमारे जायज हकूक को तस्लीम न किया गया तो फिर हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। हमारी जद्दोजहद इसीलिए जारी है कि आज मीरपुर में, आज आजाद कश्मीर में, आज भारतीय मकबूजा कश्मीर में जो पसमानदगी है, जो गुर्बत है, जो अफलास है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे बजट को ये जो 24 मिनिस्टर बैठे हुए हैं ईवानों में, ये जो फौज फरमोज एडवाइजरों की है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए ये खा जाते हैं। इनका इलाज जो है दारून मुल्क में होता है, लेकिन गरीबों को सरकारी अस्पताल में गोली नहीं मिलती। हम ये कहते हैं तमाम आला तबका जो अपने आप को कहलवाता है, चाहे वो हुक्मरान तबका है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो इंतजामिया में है, उनकी तमाम मुराद खत्म करके अवाम में पैसा जो है वो तकसीम किया जाए, उनकी खुशहाली के लिए जो है वो मनसूबे बनाए जाए। इस वक्त आप हालत देखें मीरपुर की, मीरपुर का सबसे कमजोर और गरीब सेक्टर जो उस वक्त था जब ये शहर बना वो बंद खुरमा था, और बंद खुरमा के साथ आज भी ज्यादती की जा रही है। पूरे मीरपुर में चंद सेक्टरों को छोड़कर सुई गैस फराहम की गई है, लेकिन सुई गैस के पाइप जो है
बंद खुरमा से गुजरते हैं, लेकिन बंद खुरमा के लोगों को सुई गैस नहीं दी गई। उनका पहला हक था, उनको दिया जाता, लेकिन उन्हें नहीं दिया। हम इसकी मजम्मत करते हुए मुतालबा करते हैं कि बंद खुरमा को जल्द अज जल्द सुई गैस फराहम की जाए। मीरपुर की सड़कें जो तबाह हाल हो चुकी है, सीवरेज लाइन का कोई कनेक्शन किसी जगह नहीं है। पैसे खाने के लिए इन्होंने कनेक्शन डाले हैं, सड़कें सारी उखेड़ दी हैं। हाल रोड की आप ऐसी पोजीशन देखें, शहर के अंदर जितनी सड़कें लिंक रोड है उनकी पोजीशन देखें, सब पोजीशनें खराब हो चुकी है। लेकिन इनका पैसा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स खा रहे हैं। 1,66,00,000 रुपया हाल रोड का जो है वो महकमा शहरात के पास है, लेकिन 3 सालों से वो उस पर खंजीर खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, लेकिन वो सड़क तामीर नहीं कर रहे। हम ये मुतालबा करते हैं कि उस सड़क की भी तामीर जो है फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। इसी तरह मैं आज के स्टेज की मुसाफिर से मुझे चंद दोस्तों ने 1-2 मसाइल से और भी आगाह किया है। मुतासिरीन मंगला डैम जिनको अभी तक ना ही मुआवजे दिए गए हैं और ना ही उनको आबादकारी के लिए प्लाट अलॉट किए गए हैं। हमारा ये मुतालबा है कि मुतासिरीन मंगला डैम को चाहे नए हैं या पुराने हैं, उन सबको एक कनाल जो है फ्री प्लाट दिया जाए ताकि वो इज्जत के साथ जो है अपने बच्चों को रख सके। ये हुकूमत के लिए जो है वो महंगा काम नहीं है, जो पिछले 35% पाकिस्तान की जरूरियात पूरी मंगला डैम करता है। इन मंगला डैम के मुतासिरीन के मसाइल को जो है वो फौरी तौर पर हल किया जाए। इसी तरह यहाँ पर एक मंगला डैम के मुकदमात के बारे में हमने ये मुतालबा किया था कि वाक़ा जो है मीरपुर के लोगों के साथ उसने पहले भी ज्यादती की है, अब भी ज्यादती की है। अपना काम मुकम्मल करने के बाद और अपरेजिंग के मनसूबे पर अमल दरामद पूरी तरह नहीं किया और वो वापस जा रहा है। मुतासिरीन के मुआवजों के मुकदमा जो हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो रेफरेंस कोर्ट में पड़े हुए हैं, उनकी जल्द जो है वो फैसले नहीं किए जा रहे, लोगों को मुआवजे से महरूम किया जा रहा है। हम ये मुतालबा करते हैं कि हाई कोर्ट में 2 जज हमा वक्ती मीरपुर में लगाए जाएं जो सिर्फ मुतासिरीन मंगला डैम के मुआवजों के केस सुने और जल्द उनका फैसला करें और एक रेफरेंस जज जो है मजीद जो है वो तैनात किया जाए। इसके अलावा मीरपुर और बर्मिंघम फ्रेंडशिप के तौर पर एक पार्क जो है जो स्टेडियम के ऊपर पहाड़ी है वहाँ पर बनाया गया था, उस पर प्लाट माफिया ने कब्जा कर लिया है। हम ये मुतालबा करते हैं कि उस फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए मीरपुर की 80% आबादी जो है वो बर्मिंघम में आबाद है, उस पार्क को बख्शदार करा के वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो पार्क बनाया जाए। मेरे अजीज दोस्तों, वक्त चुके हो रहा है, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। हम अपने जितने भी हैं वो मुतालबात पॉम्फलेट की शक्ल में आपको दे चुके हैं। 2 बातें मजीद कर रही हूँ आपसे बाकी है। एक रठौआ मोहम्मद अली की सड़क जो है वो 3 साल से शुरू है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। हम ये मुतालबा करते हैं कि रठौआ मोहम्मद अली की सड़क को जो है फौरी तौर पर जो मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा आखिरी बात जो करनी थी वो पाकिस्तानी जमातों के हवाले से करनी थी। हम असूली बुनियाद पर ये बात करते हैं कि जिस तरह भारतीय मुक़द्दस कश्मीर में हम ऑल इंडिया कांग्रेस को और बीजेपी को गैर आईनी और गैर कानूनी जमात समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर में उन जमातों का कोई हक नहीं है वहाँ बनाने का क्योंकि वो उनका हिस्सा नहीं है, उसी तरह आजाद कश्मीर में जो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या जमात इस्लामी या कोई भी जो गैर रियासी जमात है उसको कायम करने का भी कोई जवाब नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जमातें रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करने का मनसूबा बना चुकी है। आए रोज मियां नवाज शरीफ साहब से भी भारतीय हाई कमीशन मुलाकातें करता है। आज कल जो है जरदारी साहब भी हिंदुस्तान जा रहे हैं, हम उन पर वाजा करना चाहते हैं। और नवाज शरीफ साहब ने चंद रोज पहले कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनने पर मैं वहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। हमने अखबारात के जरिए इसकी मजम्मत की थी कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सूबा नहीं बना बल्कि उस पर जरदारी ने गासिबाना कब्जा किया है। कल इसी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान पर भी कब्जा करेगा, इसलिए कि 14 अगस्त 1947 से पहले पूरा पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान का हिस्सा था। ये जब असूल से हटेंगे, जब ज़ाब्ते कानून से हटेंगे तो उन पर भी वही कानून और ज़ाब्ते लागू होंगे। इसलिए हम नवाज शरीफ के इस बयान की भी मजम्मत करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को जो पाकिस्तान का सूबा बनाया गया है। ये
اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے کسی منصوبے پر رضامندی ظاہر کی تو ہم ان کو اپنا دوست نہیں دشمن گردانیں گے. ہم اسی طرح ان کے ساتھ بھی رویہ اختیار کریں گے جس طرح کانگریس اور بی جے پی کے ساتھ ہے. تو میں آخر میں آپ سب حضرات کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. مقررین ہمارے پاس اور بھی تھے, ہمارے پروفیسر نذیر انجم صاحب یہاں موجود تھے, اور بھی دوست اور بزرگ ہیں, لیکن گرمی کی وجہ سے اور جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے آج ہم اسی وقت جو ہے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں, اور سب دوستوں اور بزرگوں کا جو ہے وہ شکریہ. خدا حافظ. تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. میں ایک بات آپ کا یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نظریہ خود مختار کشمیر کے بانی رہنما اور بانی صدر جموں کشمیر معاذ شماری جناب محمد عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ جو کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے مسلسل علیل ہے, میں تمام حضرات سے دعا اپیل کرتا ہوں کہ ان کی صحتیابی کے لیے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ, ہم نے جس مقصد کے لیے جس عزم کے ساتھ یہ جلوس نکالا ہے, ہمیں اس ریلی کے نتائج پر پوری طرح یقین ہے. ہمیں ان نظریات پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ہم نے یہ راہ نبیوں اور پیغمبروں کی سنت سمجھ کر اپنائی ہے. یا اللہ, ہماری کوئی ذاتی غرض اور جو ہے وہ فرمائش ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں. ہمارا ماضی جو ہے آپ کے سامنے ہے. یا اللہ, آپ جانتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ملا, لیکن ہم نے ٹھکرایا اس ملک اور قوم کی خوشحالی اور آزادی کے لیے. یا اللہ, ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, یہ پلیٹ فارم بنا کر دینے والے جناب محمد عبدالخالق انصاری بانی صدر جموں کشمیر معاذ شماری کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھ اور ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ, ہمارے محبوب قائد شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ, محمد اشرف قریشی کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ, میجر اورنگزیب شہید گرگت والے جو ہے ان کی قبر پر اپنی خاص نازلیں جو ہے رحمت نازل فرما. صوبیدار کالا خان صاحب کی آخرت رحمت فرما. یا اللہ, جتنے ہمارے دوست بزرگ جی ایم لون صاحب, پیر قیوم صاحب, پیر منان صاحب, ڈاکٹر غلام امتیاز صاحب, ڈاکٹر غلام سلگی صاحب, سلگی محمد زمان صاحب, اور جتنے بھی ہمارے بزرگ ہم سے جدا ہو چکے ہیں, ان سب کی قبروں کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یا اللہ, ان کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ, انہوں نے ہمیں جو نظریہ دیا ہے ان کے نظریے پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.